சபரிமலையில் இன்று மாலை மகர விளக்கு பூஜை நடைபெறுவதையொட்டி சன்னிதானம் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் பக்தர்கள் ஜோதி தரிசனம் செய்யும் வகையில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து செய்தியாளர் சந்தோஷ் வழங்கிய கூடுதல் தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம். சபரிமலையில் மண்டல மகர விளக்கு பூஜை கடந்த 60 நாட்களாக தொடர்ந்து நடை திறக்கப்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தற்பொழுது இன்று மகர ஜோதி பெருவிழா நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் எந்த மாதிரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பக்தர்களுக்கு எப்படி தங்கும் வசதிகள் எந்தெந்த மாதிரியாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து நம்ம இடத்துல திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு தலைவர் இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட கேட்போம், சார் இது நம்மளே வேற பக்த மாதிரி எத்தனை பக்த மாதிரி விட நமக்கு இருத்தானுள்ளது, எத்தனை സ്ഥലത്താണ് ഇവർ മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഈ വർഷം സാധാരണ വന്നത്. ഇപ്പോൾ മകരവിളക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു 1.25 ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ സന്നിധാനത്തുണ്ട്. പിന്നെ കാടിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പാണ്ടിത്താവളത്തിലുണ്ട്. ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആളുകൾ എണ്ണമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ വരവിനൊരു കുറവുമില്ല. ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് 1.25 ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പലരും മുറ്റത്തൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. അത് കഷ്ടമാണ്. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും പരമാവധി വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊരു വിചാരം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഈ വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരാവശ്യവും അവർക്കില്ല. ഇത്രത്തോളം സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അയ്യപ്പനെ കാണണം, മകരജ്യോതി കാണണം, പോകണം, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അവർക്ക് സൗകര്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം കുറച്ചും കൂടി ഇവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജ്യോതി കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവാഭരണം വരുമ്പോൾ ഉച്ചയോടുകൂടി ഇവിടെ ആകെ മാറും. ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം, വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതിയും പല പരിമിതികളുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. அது கடந்த 2 நாட்களாகவே சபரிமலையில் வரக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த பகுதியில், அதாவது ஜோதியை தரிசனம் செய்யணும் என்ற நோக்கத்தில் சபரிமலை சன்னிதானம் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் இங்கே காத்திருக்கிறாங்க. புல்மேடு, நிலக்கல், பம்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலையும் வரக்கூடிய பக்தர்கள் ஜோதி தரிசனம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தற்போதைய நிலையில் இந்த ஜோதி தரிசனத்திற்கு தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்று மாலை நடைபெறக்கூடிய இந்த ஜோதி தரிசனத்தை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆங்காங்கே தங்கி இருக்கக்கூடிய காட்சி தான் இன்றைக்கு சபரிமலையில நம்மளால காலையில இருந்து காண முடிகிறது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.